रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारे आज की इस अजीम शान महफिल हुस्न क़िरात व हम्दो नात के मेहमान खुसूसी इस तकरीब सईद की रूह रवा आलम इस्लाम के मुमताज कुर्राए किराम के सफ़े अव्वल के कारी, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी, जो आप तक दुनिया के 35 ममालिक का सफर कर चुके हैं, जिसमें यूरोप, एशिया और दुनिया के दूसरे ममालिक शामिल हैं। अफगानिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, अज़रबैजान, कनाडा, बेशुमार ममालिक में जाकर कुरान करीम की तिलावत करने की सआदत हासिल की है और आपके पाकिस्तान के नुमाइंदगी करने की सआदत हासिल की है। वो आज हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर कोयटा से तशरीफ ला चुके हैं। सुल्तानुल कुर्रा, इमामुल कुर्रा, उसलूब और रुमूज़े क़िरात के इंतहाई बेताज बादशाह, जो कि इस वक्त मुल्क के और बीरून मुल्क के बहुत बड़े कुर्रा इनके पढ़ने के अंदाज पर, इनके भात पर बैअत कर रहे हैं। कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब, जिन्हें सानी शहाद कहा जाता है, आज से 15 साल कबल आलमी महफिल हुस्न क़िरात के अंदर जब कुरान करीम की इन्होंने तिलावत फरमाई तो उस वक़्त दुनिया के सबसे बड़े कारी, जानिशीन कारी अब्दुल बासित मरहूम अश-शेख शहाब अनवर साहब जो जिंदा थे, उन्होंने इनकी पेशानी पर बोसा दिया और ये लफ्ज़ कहा कि तज़क्करतनी अय्याम अश-शबाब, कि मेरी जिंदगी में मेरे सामने मेरी जवानी की याद ताज़ा कर दी। वो कारी, वो अजीम कारी आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने लाइव स्टेज पर मौजूद है और अपने मखसूस अंदाज में कुरान करीम की तिलावत फरमाएंगे। सुल्तानुल कुर्रा, फ़ख्र एशिया, फ़ख्र पाकिस्तान, मोहतरम जलालत मआब हजरत कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। तमाम हजरात इंतहाई सुकून और इत्मीनान का मुजाहरा करें और नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी निशस्तों पर बैठ जाएं। हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब इन्हें खुसूसी तौर पर जुब्बा पहनाएंगे, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर जनाब मोहतरम कारी क़यामुद्दीन मालिकी साहब की तरफ से हजरत कारी साहब के लिए खुसूसी तौर पर ये जुब्बा बनवाए गए थे। मोहतरम हाजी अब्दुल क़य्यूम साहब इन्हें पहना रहे हैं और उसके बाद ये माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपने मखसूस लबो लहजे में कुरान करीम की तिलावत फरमाएंगे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बारकल्लाहु फी हुस्न सौतिक मजीद माशाअल्लाह।
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا سبحان الله ما شاء الله لست عليك يا شيخ ما شاء الله ما شاء الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبحان الله سبحان الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هاي هاي سبحان الله سبحان الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. سبحان الله سبحان الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الله أكبر، سبحان الله سبحان الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون بدينكم والله يعلم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون بدينكم والله يعلم. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. شيخ कासी شيخ कासी. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. عظمت قرآن. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. لست عليك يا شيخ. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब कारी साहब, कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब। إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी हुस्नि सौतिक। बल अजीबू فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى जज़ाकल्लाहु सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى
सुभान अल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा सदक़ल्लाहु